अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। आखिर 77 साल गुजर जाने के बाद आज तक अमन कायम नहीं हो सका। कभी कभी दोस्तों, कौम की सबसे बड़ी जंग सरहदों पर नहीं बल्कि अपने ही घरों के अंदर लड़नी हो पड़ती है। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि कैसा खित्ता है जिसके पहाड़ सोने, तांबे और मादनियात से भरे हों, जिसकी सरजमीन से गैस ने दहाइयों तक पूरे मुल्क के चूल्हे जलाए हों, जिसके साहिल पर ग्वादर जैसी बंदरगाह मौजूद हो, जिसे माहिरीन 21वीं सदी की अहम तरीन बंदरगाहों में शुमार करते हैं। अगर इस सरजमीन के लोग आज भी गुर्बत, बेरोज़गारी, खौफ, गैर यकीनी मुस्तकबिल के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ, तो फिर सवाल उठता ज़रूर है। फिर सवाल ये नहीं कि बलूचिस्तान में बदअमनी क्यों, बल्कि असल सवाल तो फिर ये है कि आखिर 77 साल बाद इसी सूबे में ऐसा एतमाद क्यों पैदा ना हो सका जो अमन की बुनियाद बनता। क्या ये सिर्फ दहशत गर्दी का मसला था? क्या ये सिर्फ बैरूनी मुदाखलत की कहानी है, या फिर उस बहरान की जड़ें इससे ज़्यादा गहरी हैं? आज हम नारों की बजाय हक़ाइक़ और मुख्तलिफ मौक़िफ़ और तारीख़ की रोशनी में बलूचिस्तान की इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए। मैं मुख्तसर सी आज व्लॉग करूँगा और उसमें आपने अपनी आरा भी ज़रूर देनी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन यही सूबा कई दहाइयों से मुल्क का सबसे पेचीदा सियासी सिक्योरिटी भी बन चुका है, चैलेंज बन चुका है। हालिया महीनों में अभी जुलाई में होने वाले हमलों और इसी हफ्ते फिर उसकी जवाबी कार्रवाइयों ने एक बार फिर सवाल पैदा कर दिया है, उसको ज़िंदा कर दिया। आखिर कब ये बहरान ख़त्म होगा? सूरत हाल यूँ है कि बलूचिस्तान में मेरी एक जानने वाली हैं, बहन ही है हमारी, तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में एज ए लेडी डॉक्टर काम करती हैं। उनका मुझे वॉइस मैसेज आया। अब ये वॉइस मैसेज उस वक्त आया जब उस हॉस्पिटल में हमला हुआ और जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया उनको, ये आपके लिए कि ताकि आपको पता चले कि इसकी हालात की शिद्दत का आपको अंदाज़ा हो सके। सुनिए। मैंने कहा मैं आपको भी इन्फॉर्म करूं। आज हमारी यहाँ पे ना मैं सुबह तो आपको बता ही रही थी कि सर हालात बहुत ख़राब हुए। 3 बजे के टाइम पे हमारे बिल्कुल जो रेजिडेंशियल ये ऑफिसर्स मैस है, इसके गेट पे इतना धमाका हुआ, ब्लास्ट किया है। हाथ थे तो उनके घर पे भी किया है। उसके बाद फिर बहुत यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई थी और सारी फोर्स जो है वो एफसीबी और पुलिस और आर्मी, वो सारी रोड्स वगैरह, और हम लोगों को शिफ्ट कर दिया था कमांडेंट हाउस पे, सारी लेडीज़ को और बच्चों को वहाँ पे एक जगह पे जमा कर दिया था क्योंकि थ्रेट्स हैं अभी भी कि शायद कोई। अच्छा, अब दूसरी तरफ पाकिस्तानी रियासत का मौक़िफ़ ये है कि मुसल्लह गिरोह मुल्क के अमन, सी पैक और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। और लेकिन जो बलोच कौम परस्त जमातें हैं, दानश्वर हैं, समाजी कारकुन हैं और बलूचिस्तान के मकामी सियासी रहनुमा ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि मौजूदा बहरान की जड़ें सिर्फ सिक्योरिटी में नहीं बल्कि तवील अरसे से जारी सियासी, मुआशी और इंतज़ामी महरूमियों में भी मौजूद है। बलोच कौम परस्त हलकों का कहना है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल से हासिल होने वाले फ़वाइद मकामी आबादी को उनके ख़्याल के मुताबिक मुनसफ़ाना हिस्सा उनको नहीं मिल रहा, वाकई नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान में मैं ख़ुद गया, खुशदार और दूसरे इलाकों में भी, और कुछ और इलाकों का भी मुझे इल्म है। ये 10 साल पहले भी गया था और अभी 3 साल पहले भी मैं ये बलूचिस्तान को विज़िट करके आया, तो वहाँ पीने का पानी साफ़ नहीं है। वहाँ आपके हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। लोगों को इल्म भी नहीं है। वहाँ औरतें, सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी रेट है, औरतें ज़िचकी की हालत में मर जाती हैं, वो बलूचिस्तान की हैं। और फिर उनका ख्याल यही ठीक है कि उनको मुनसफ़ाना हिस्सा नहीं मिल रहा, और उनके मुताबिक सुई गैस ने दहाइयों तक मुल्क की माशियत को तवानाई फ़राहम की। रेकोडेक के यहाँ मनसूबे हैं, सेंडिक के मनसूबे हैं और दीगर मादनी मनसूबों ने
قومی اہمیت حاصل کی، مگر بلوچستان کے کئی علاقوں میں بنیادی سہولیات، معیاری تعلیم سے محروم ہے، معیاری صحت سے محروم ہے، اور صاف پانی ان کو میسر نہیں، روزگار سے ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی محروم ہے۔ اور ان کا استدلال اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ اگر وسائل ایک صوبے سے حاصل ہوں تو وہاں کے عوام کو ان وسائل سے پیدا ہونے والی خوشحالی میں نمایاں حصہ ملنا چاہیے، تو کیوں نہیں ملتا اور کیوں نہیں دیتے آپ؟ اور دوسری طرف وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ بلوچستان میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے، شاہراہیں بن رہی ہیں، ہاسپٹلز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، گوادر کی بندرگاہیں ہیں، اور دیگر جو منصوبے ہیں اسی مقصد کے لیے شروع کیے گئے تاکہ صوبے کی ترقی کو مزید تیز کیا جا سکے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ وہاں کے ترقیاتی منصوبوں میں کنسٹرکشن کمپنیز جتنی بھی پنجاب یا خیبر پختونخوا سے گئی ہوئی ہیں، ڈاکٹرز پنجاب سے گئے ہوئے ہیں یا سندھ سے گئے ہوئے ہیں، اور تعلیمی اداروں کا بھی برا حال ہے وہاں، اور اسی طرح کی صورتحال ہے۔ تو اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ وہاں کا جو حالات ہے، انفراسٹرکچر ہے پورا میڈیکل کا، ہیلتھ کیئر سیکٹر کا، وہ تباہ کن ہے، تو پھر یہ ترقی بھی کس کام کی؟ اور وہاں جو جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے ہیں وہ FWO کو بھی چلے جا رہے ہیں، اور دوسری کمپنیز جو ہے ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ دوسری کمپنیز FWO سے سب لیٹ کرواتی ہیں کام، اور ان کو کمیشن دیا جاتا ہے۔ سی پیک اور گوادر نے بلوچستان کو عالمی جغرافیائی سیاست کی مرکز پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ نئے سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ بہت سے مقامی افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبے میں ان کی شمولیت توقعات کے مطابق نہ رہی، روزگار کے مواقع محدود رہے، فیصلہ سازی کے عمل میں مقامی آواز کو وہ اہمیت نہیں ملتی جس کی امید کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے طویل المدتی ہیں، ان کے ثمرات وقت کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی تک پہنچیں گے۔ یہی اختلاف اعتماد کے بحران کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ بلوچستان کے بحران کا ایک اور پہلو سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔ ریاست کا موقف ہے کہ مسلح تنظیموں نے سیکیورٹی فورسز، مزدوروں، ترقیاتی منصوبوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جس کے باعث سخت سیکیورٹی انتظامات ضروری ہیں، ناگزیر ہیں۔ اور اس کے برعکس انسانی حقوق کی بعض تنظیمیں، وکلاء اور مقامی کارکن جتنے بھی ہیں وہ جبری گمشدگیوں، لاپتہ افراد اور بعض کارروائیوں پر سوال ثبت کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور ان کو جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اور ان معاملات میں شفاف تحقیقات حالانکہ ضرورت ہے، اور انصاف کا مطالبہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جس کے لیے جو ان کا بنیادی حق بھی ہے۔ یہ اختلافات ریاست اور مقامی آبادی کے درمیان اعتماد کے اخلاق کو مزید نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ بلوچستان کے سیاسی مستقبل پر مختلف آراء موجود ہیں۔ متعدد بلوچ سیاسی جماعتوں، قوم پرست حلقوں کا مطالبہ ہے کہ صوبے کو آئینی دائرے کے اندر زیادہ مؤثر سیاسی خود مختاری، وسائل پر بہتر اختیار، فیصلہ سازی میں نمایاں کردار دیا جائے۔ ان کے نزدیک اصل مسئلہ صرف فنڈز کا نہیں بلکہ اختیار کا ہے، نمائندگی کا اور اعتماد کا بھی ہے۔ اور دوسری جانب پھر وفاق حکومت کا یہ موقف ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم، NFC ایوارڈ اور دیگر اصلاحات کے ذریعے صوبوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ اختیار دیے جا چکے ہیں، اور مزید مسائل کا حل بھی آئینی اور جمہوری عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس لیے وہ ان کو دوسرا راستہ دینے کے اختیار کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں کہ آئینی راستہ اختیار کریں، دہشت گردی کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اس بحران کا ایک بین الاقوامی پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستانی حکومت اور سیکورٹی ادارے طویل عرصے سے یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ بعض بلوچ مسلح گروہوں کو بیرونی مدد حاصل رہی ہے، اور بعض مواقع پر انہوں نے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے افغانستان کے راستے معاونت فراہم کیے جانے کے الزامات بھی انہوں نے عائد کیے ہیں۔ اگرچہ بھارت بظاہر ان الزامات کی نفی کرتا ہے، لیکن یہ ثبوت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں کہ افغانستان میں بیس کیمپس موجود ہیں جہاں بلوچستان کے ان عسکریت پسند نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ اور بلوچستان کی صورتحال علاقائی سیاست اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس بحران کا راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟
गुज़श्ता कई दहाइयों का तजुर्बा बताता है कि सिर्फ सिक्योरिटी कार्रवाइयाँ या सिर्फ तरक्याती मनसूबे अकेले देर पा अमन की ज़मानत नहीं बन सकते। बलूचिस्तान के लिए एक ऐसी जामिया हिकमत अमली दरकार है जिसमें कानून की हुक्मरानी के साथ इंसाफ, शफाफ हुक्मरानी, मकामी शमूलियत, वसाइल की मुनसफाना तकसीम और नौजवानों के लिए रोज़गार, मेयारी तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और बड़े मनसूबों में मकामी आबादी की मुअस्सर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ इख्तिलाफ राय रखने वाले मगर पुरअमन सियासी हलकों से मुसलसल डायलॉग किया जाए। इंसानी हकूक़ से मुतालिक शिकायत के शफाफ कानूनी हल तलाश किया जाए और मकामी हुकूमत को मुअस्सर इख्तियारात देना भी एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा कर सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का आइनी और जोग्राफियाई तौर पर एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन पायदार इस्तेहकाम सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब बलूचिस्तान के अवाम ख़ुद को इस मुल्क के बराबर के शरीक महसूस करें, ना कि सिर्फ वसाइल की फराहमी करने वाले एक खित्ते के तौर पर, एक बाजगुजार रियासत के तौर पर अपने आप को वो समझे। अगर एतमाद बहाल होता है, अगर सियासी शमूलियत बढ़ती है, अगर माशी इंसाफ को अमली शक्ल दी जाती है, अगर बैरूनी मुदाखलत के इम्कानात को मुअस्सर सफारतकारी और मजबूत रियासती अदारों के ज़रिए महदूद कर दिया जाता है, तो वो ज़ख्म फिर जो लगे हैं वो भरना शुरू हो सकते हैं जो दहाइयों तक इस खित्ते को मुतासर कर रहे हैं। आखिर में फिर सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को एक सिक्योरिटी मसला समझ के देखता रहेगा या उसे इंसाफ, शराकतदार, एतमाद और मुश्तरका तरक्की के एक नए मॉडल में तब्दील करने की कोशिश भी करेगा। क्योंकि बलूचिस्तान का अमन सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम का मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान की माशियत, कौमी सलामती, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर बलूचिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अब आपसे इजाज़त, आमिर हाशमी को इजाज़त। अपनी आरा से यार इस बात पे ज़रूर आगाह कीजिए, इस डायलॉग में आए, इस मुकालमे में आए, अपने कमेंट बॉक्स में इस पर बात को लिखिए। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ तो बात को आगे बढ़ानी चाहिए। और चैनल सबको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।